जय बजरंगबाली आमे एबे अच्छु जाजपुर डिस्ट्रिक्ट बरचना ब्लॉक आमे जस्ट बाहरिलु महावीर नायक बुलिया पई एबे जाउछु आमे तीन सांग बरचना बेसी बाट न 5-6 किलोमीटर दूर रे पार्टी पड़ीथिला जेहेतु एमती पिकनिक स्थली रे सब पड़ले कि मंदिर स्थान सब पड़ले देखत कि पड़िले आमे सब बुलिया पई आसु सेति पई बुलिया पई जाउछु बहुत सुंदर जगह आपण माने भी आसन ढेर सारा मजा मस्ती करतो किछि दरकार नै आपण मानकु लैंडमार्क दरकार नै आपण माने चंडीगढ़ आस परिबे नले छतिया आस परिबे आसिकी सेटु बरचना रोड धरंतो बरचना रो बातो स्ट्रेटली गोटाए रोड पड़ी आपण आसी पहुंची परिबे महावीर नायक मंदिर पाखरे आसंतो बुलंतो ढेर सारा उपभोग करतो किंतु एठी आसिले आपण माने किंतु एति सतर्कता रहिबा पड़िबो मांकड़ मानक प्रति सतर्कता काहा कहिछि कुकुर प्रति सावधान किंतु महावीर नायक रे मांकड़ प्रति सावधान जय जगन्नाथ जय बजरंगबाली देखो बहुत सारा लोग आसते देखो से भी बहुत सुंदर प्लेसेस आपण मैंने बुलतु आपण मान अपेक्षा रही सारा दिया उपहार दुर्गा पूजा गला हूँ महावीर नायक मंदिर देखो प्रभुंर आशीर्वाद थिला डोरी लागिगला बुलिया पे आसिले सकाळु किछि भी सेमती प्रपोजल करनथिल कि प्रोग्राम भी करनथिल कि आसीबा पई संगे संगे एमती जुटी गले संगे संगे पळे आसिलु बुलिया पई जेहेतु 6 किलोमीटर बाइक नहीं पळे आसिलु चलो एठी भी चप्पल भी रखी दबा ना मंदिर भीतर को प्रवेश कली बहुत सुंदर जगह मंदिर भीतर को प्रवेश कली देखो मंदिर भीतर ही हमें अच्छु जय बजरंगबाली पहाड़ ऊपर ही मंदिर आसी पहुँची गलु महावीर नायक मंदिर पाखे महावीर नायक बुलिया भाई जय बजरंगबाली आमे आसी पहुँच गए 10 टका चेंज हबन 10 टका केजे नब नहीं नहीं वो टिकेट दियंतु
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଗେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଦେଖ ପୁରା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପଳେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରୁମ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଲଞ୍ଚ ଏଯାଏ ହେଇନି। ମନ୍ଦିରରୁ ଗଲେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍। ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମାର ମମତା କରେ କଣ୍ଟାକୁ ବି ଫୁଲ, ସୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ତାର କଷଣର ମୂଲ। ତା କୋଳେ ଥାଏ ସରଗ ସୁଖ, ପଣତରେ ପୋଛି ଜୀବନ ଦୁଃଖ। ଦେଖ ମାର ମମତା, ମାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଏ ଦବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା କୋଳେ ଥାଏ ସରଗ ସୁଖ, ପଣତରେ ପୋଛି ଜୀବନ ଦୁଃଖ। ସରଗଠୁ ବଡ଼ ସିଏ, ଦେଖି ମନ ପୁରି ଯାଏ। ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଥିବ, ଧନ୍ୟ ତତେ କହୁଥିବ। ପଣତରେ ଲୁହ ପୋଛି ଓଠେ ହସ ଦବ। ମା ପରି, ମା ପରି, ମା ପରି କିଏ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।